इमेजिन करें कि एक बिल्कुल नॉर्मल दिन है। आसमान पर हल्के बादल तैर रहे हैं, सूरज की रोशनी दरख्तों के पत्तों से छन छन कर जमीन पर पड़ रही है। आप किसी पार्क में आराम से वॉक कर रहे हैं। सामने बच्चों की हंसी गूंज रही है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई पतंग उड़ा रहा है। अचानक एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। परिंदे जो अभी चहचहा रहे थे अचानक खामोश हो जाते हैं। हवा का दबाव बदला बदला सा महसूस होता है। आप सोचते हैं कुछ गड़बड़ है। तभी अचानक जमीन की सतह हिलना शुरू हो जाती है। पहले जैसे किसी ने धीरे से झटका दिया हो, फिर वो झटका जोर पकड़ता है। दरख्तों की टहनियां गैर फितरी अंदाज में झूलने लगती हैं, जैसे किसी अनदेखे तूफान की आमद हो। गाड़ियां जो पार्किंग में खड़ी थीं, एक एक इंच ऊपर उठना शुरू हो जाती हैं और फिर अचानक कशिश सकल यानी ग्रेविटी गायब हो जाती है। बस एक लम्हे में ऐसे महसूस होता है जैसे जमीन ने आपको थामना छोड़ दिया हो। आपके पांव जमीन से ऊपर उठने लगते हैं। ना तो आपने छलांग लगाई, ना कोई धक्का दिया, लेकिन फिर भी आप उड़ रहे हैं। नहीं, बल्कि उड़ना भी नहीं, आप आहिस्ता आहिस्ता खला की तरफ खिंचे जा रहे हैं। लोग चीख रहे हैं, कोई अपने बच्चे को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई जमीन पर लेटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जमीन अब किसी को रोकने की हालत में बिल्कुल नहीं है। पत्ते, रेत, कचरा, दरख्तों की छोटी टहनियां सब हवा में बिखर रहे हैं। गाड़ियां, साइकिलें, खिलौने सब कुछ ऊपर जा रहा है और आपका मोबाइल, आपका चश्मा, यहाँ तक कि आपके जूते सब साथ साथ उड़ रहे हैं। अगर आप किसी बुलंद इमारत पर थे तो माफ कीजिएगा, अब आप आसमान के मुसाफिर हैं। आप खला की तरफ जा रहे हैं बगैर किसी कंट्रोल, बगैर किसी कशिश के। उधर समंदर का पानी अपनी सतह को छोड़ देता है। वो लहरें जो अभी साहिल को छू रही थीं, अब आसमान में ऐसे गोल गोल शक्लें बना रही हैं जैसे कोई माया बुलबुला खला में तैर रहा हो। पानी के मॉलिक्यूल्स जो कशिशे सकल की जंजीर से बंधे हुए थे अब आजाद हो चुके हैं और उनकी आजादी तबाही की सूरत में नजर आ रही है। यहाँ थोड़ी सी बात साइंस की कर लेते हैं। कशिशे सकल, ग्रेविटी, वो पोशीदा यानी अजीम ताकत है जो हमें जमीन से जोड़े रखती है। ये वो पावर है जो सेब को जमीन पर गिराती है, पानी को नीचे बहने देती है और इंसान को जमीन पर खड़ा रखती है। यही फोर्स या कुवत सैयारों को सूरज के गिर्द घुमाती है, चांद को जमीन के गिर्द रोकती है और कहकशाओं को भी इकट्ठा रखती है। लेकिन अगर ये ना हो तो सब कुछ बिखर जाएगा। न्यूटन ने जब सेब को दरख्त से गिरते देखा तो उसने सोचा कि ये कोई कुदरती ताकत है जो चीजों को नीचे की तरफ खींचती है। आज इस पावर को हम कशिश सकल यानी ग्रेविटी के नाम से जानते हैं, जो न सिर्फ जमीन पर बल्कि पूरी कायनात में अहम किरदार अदा करती है। अब अगर ये कुव्वत 10 सेकंड्स के लिए, जी हाँ, सिर्फ 10 सेकंड्स के लिए गायब हो जाए तो फजा जो हमें ऑक्सीजन देती है वो भी जमीन से अलग हो जाएगी। सांस लेना नामुमकिन हो जाएगा। जहाज हवा में बेकाबू हो जाएंगे। परिंदे घबराकर हर तरफ उड़ने लगेंगे, लेकिन उनकी समत खत्म हो जाएगी। समंदरों में रहने वाली तमाम मखलूकात पानी के साथ फजा में उड़ती हुई नजर आएंगी। हमारे जिस्म, हड्डियां, उजलात, दौरान खून सब कुछ कशिश सकल के साथ मुंसलिक है। यही वो पावर है जो हमें जमीन पर खड़ा रखती है और अगर ये गायब हो जाए तो हमारी जिस्मानी साख्त में भी बड़ा बिगाड़ आ सकता है। हड्डियां और मसल्स जो मामूली दबाव बर्दाश्त करते हैं वो कशिश सकल के बगैर अपनी जगह पर नहीं रह पाएंगे। खून की रवानी जो आम तौर पर कशिश सकल की मदद से दिल से नीचे की तरफ हरकत करती है वो भी बेतरतीब हो जाएगी। ये सब कुछ सिर्फ 10 सेकंड में हो सकता है और इसके बाद आपका जिस्म एक ऐसे माहौल में दाखिल हो जाएगा जहां खला का दबाव और बेवजन होने की हालत में सब कुछ फौरन तब्दील हो जाएगा। लेकिन 10 सेकंड बाद जब ग्रेविटी वापस आ जाएगी तब हर चीज जो ऊपर गई थी नीचे गिरेगी। अगर आप 10 मीटर ऊपर गए थे तो वापस आकर वही झटका लगेगा जैसे आप किसी इमारत से गिरे हो। दरख्त, कारें, इंसान सब धड़ाम से जमीन पर गिरेंगे। ये सिर्फ गिरावट नहीं होगी, ये एक बड़ी तबाही होगी। याद रखें, जमीन की ग्रेविटी की रफ्तार 9.8 मीटर फी सेकंड स्क्वायर है, यानी हर लम्हा आप नीचे की तरफ और ज्यादा रफ्तार से खिंचे जा रहे होंगे। ये शिद्दत उस वक्त की होगी जब आप जमीन की सतह पर वापस आ रहे हो और इसका असर मुकम्मल तौर पर तबाहकुन हो सकता है। शदीद नौयत के ज़लज़ले आएंगे,
पहाड़ सिरक जाएंगे, दरारें पड़ जाएंगी, जमीन की तहें जो एक दूसरे पर दबाव डालकर अपनी जगह पर जमी हुई है उनका तवाजुन बिगड़ जाएगा, इमारतें गिरने लगेंगी और वो पानी जो खला में ऊपर गया था वो जमीन पर वापस आते ही सुनामी की बड़ी बड़ी लहरों की शक्ल इख्तियार करेगा। साहिली शहर, गांव, बस्तियां सब खतरे में आ जाएंगे। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, चूंकि वक्त सिर्फ 10 सेकंड है तो शायद आप इतनी बुलंदी पर न जाएं कि जान को खतरा हो। शायद आप सिर्फ जख्मी हो अगर आप खुशकिस्मत हैं। तो अगर आपको पहले पता चल जाए कि ग्रेविटी 10 सेकंड्स के लिए खत्म होने वाली है तो आप क्या करेंगे? क्या आप अपनी कुर्सी से चिपक जाएंगे या खुली फजा में छलांग लगा देंगे? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। जब 10 सेकंड बाद कशिश सकल वापस आएगी तो क्या होगा? 10 सेकंड का वो लम्हाती खला खत्म हो चुका होगा और अब कशिश सकल वापस आ चुकी है। लेकिन ये वापसी खामोश नहीं है, ये धमाका खेज है। फजा में मौलिक हर चीज, इंसान, जानवर, दरख्त, पानी, गाड़ियां, जैसे किसी नादीदा हाथ ने सबको एक ही वक्त में नीचे फेंक दिया हो। ये सिर्फ गिरावट नहीं, ये गिरने की आफत है। एक बच्चा जो अभी चंद लम्हे पहले अपनी माँ से हाथ छुड़ाकर फजा में उड़ रहा था, अब जमीन की तरफ 9.8 मीटर फी सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से गिरता है। ये वो रफ्तार है जिसमें हर गुजरते लम्हे के साथ गिरने की शिद्दत बढ़ती जा रही है। जमीन पर वापसी नहीं, ये एक बेरहम तसादुम है। लोग इमारतों की छतों से, दरख्तों की शाखों से, गाड़ियों की छतों से नीचे गिरते हैं। किसी के बाजू टूटते हैं, किसी की पसलियां और किसी की जान चली जाती है। वो पानी जो बादलों से भी बुलंद हो चुका था अब समंदर की तरफ वापस आ रहा है, हर समत से बेकाबू अंदाज में वापस आ रहा है। आसमान से पानी की नहरें नीचे आ रही हैं और जब वो जमीन से टकराती हैं तो बारिश नहीं, सुनामी है। साहिली इलाके, बंदरगाहें, कश्तियां सब पानी की लपेट में आ जाते हैं। खिड़कियां तोड़ता है, मकानात बहा ले जाता है। ऊंची इमारतें जिनके ऊपर लोग कशिश सकल खत्म होने पर जा पहुंचे थे वो अब नीचे गिरे तो कुछ सड़क पर गिरे, कुछ आसपास की छतों पर। जो बच्चे किसी झूले पर झूल रहे थे वो फजा में जा चुके थे और अब झूले खाली, बच्चे जमीन पर। हजारों ड्रोन, कबूतर, परिंदे बेकाबू हो चुके थे और अब वो जमीन पर ऐसे गिर रहे हैं जैसे आसमान खुद बिखर गया हो। जमीनी प्लेट्स जो कशिश सकल के तवाजुन में थीं एक झटके से अपनी जगह से हिलती हैं। जलजले आते हैं एक साथ कई जगहों पर, शहर थरथराते हैं, पुल झुकते हैं, पुरानी इमारतें धड़ाम से नीचे आ गिरती हैं। चीन, जापान, कैलिफोर्निया, तुर्की, हर वो जगह जहां जमीन पहले ही हसास थी अब भूचाल का गढ़ बन जाती है। लोग भागते हैं, चीखते हैं, लेकिन हर तरफ गिरती हुई एशिया और पानी की भरमार ने रास्ते बंद कर रखे हैं। जहाज जो आसमान में थे अब नीचे की तरफ खिंच रहे हैं, लेकिन पायलट्स कंट्रोल खो बैठते हैं। कई जहाज अपने मुकर्ररा जाविये पर वापस नहीं आ पाते, कुछ फजा में ही फट जाते हैं, कुछ शहरी इलाकों में गिर जाते हैं। सैटेलाइट जो मदार में तवाजुन में थे अब अपनी पोजीशन खो चुके हैं। टीवी सिग्नल, इंटरनेट, जीपीएस सब कुछ मुअत्तल हो जाता है। मैकेनिकल मशीनें, फैक्ट्रियों के रोबोट्स, हाइड्रो प्लांट्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स सब अपने मकाम से हिल चुके हैं। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में कूलिंग सिस्टम पानी की वापसी के झटके से फेल हो जाता है। खतरा है कि अगर हालात पर काबू न पाया गया तो वहां भी एक नया फुकुशिमा जन्म ले सकता है। लेकिन यह सिर्फ मादी नुकसान नहीं, ज़हनी असरात कई ज्यादा गहरे हैं। इंसान जो खुद को जमीन का बादशाह समझता था अब एक अनजानी ताकत के रहमो करम पर है। लोग सड़कों पर बैठकर रो रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, आसमान की तरफ देख रहे हैं। शायद पहली बार साइंस और रूहानियत एक ही सांस में देखी जा रही है। दुनिया भर की हुकूमतें, साइंसदान, इंजीनियर्स सब हंगामी इजलास बुला रहे हैं। ये सोचा जा रहा है कि अगर कशिश सकल कल दोबारा चली गई तो क्या हम तैयार होंगे? क्या हमें ऐसे हिफाजती लिबास बनाने होंगे जो फजा में उड़ने से बचाएं? क्या इमारतों की छतों पर जाल लगाने होंगे? क्या इंसान को फिर से जमीन से जोड़ने का कोई मुतबादिल चाहिए? लेकिन एक सवाल सबसे बड़ा है, क्या हमने जमीन की इस खामोश मगर ताकतवर कुव्वत की कभी कदर की थी?
کشش ثقل جو ہر لمحہ ہمیں سنبھالے رکھتی تھی، ہمیں نیچے رکھتی تھی، ہمیں جوڑے رکھتی تھی، اور اب جب ہم نے اس کی غیر موجودگی کا ذائقہ چکھ لیا تو شاید ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکیں گے، کیونکہ صرف 10 سیکنڈز کے لیے کشش ثقل کا جانا انسانیت کے لیے صدیوں کا سبق بن گیا۔ اور جب کشش ثقل واپس آتی ہے تو ہر چیز جو ہوا میں اٹھ گئی تھی زمین کی طرف تیز رفتاری سے گرتی ہے۔ یہ گراوٹ معمولی نہیں بلکہ تباہ کن جھٹکا لاتی ہے، جیسے کوئی طاقتور زلزلہ یا کسی نے زمین کو جھنجھوڑ دیا ہو۔ گاڑیاں، درخت، انسان سب ایک دوسرے سے ٹکرا کر تباہی پھیلائیں گے۔ یہ لمحہ خوفناک ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ وقت صرف چند سیکنڈز کا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس تباہی سے بچ سکتے ہیں؟ کیا اس خوفناک واقعے کے باوجود کچھ مثبت پہلو بھی ہو سکتے ہیں؟ سائنسدانوں اور ماہرین نے کشش ثقل کی اس عارضی کمی اور اس کے اثرات پر گہری تحقیق کی ہے۔ اگرچہ یہ ایک فرضی تصور ہے، لیکن یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم قدرتی قوانین کی اہمیت کو سمجھیں اور ان کی حفاظت کریں۔ مثلا ہم اپنے گھروں اور شہروں کو ایسے ڈیزائن کر سکتے ہیں جو زلزلے اور جھٹکوں کا مقابلہ کر سکیں۔ ایمرجنسی پلان بنا کر ہم اپنے اہل خانہ اور کمیونٹی کو ایسے حالات کے لیے تیار کر سکتے ہیں۔ ہوا بازی اور خلائی تحقیق میں ایسے حفاظتی نظام بنائے جا رہے ہیں جو کشش ثقل کی کمی کے اثرات کو کم کر سکیں۔ مزید یہ کہ یہ تصور ہمیں زمین کی قدرتی نظام کی قدردانی سکھاتا ہے۔ کشش ثقل کے بغیر زندگی کا تصور ناممکن ہے، اس لیے ہمیں اپنی زمین اور ماحول کا تحفظ کرنا ہوگا۔ یہ قوت ہمیں زمین پر جھکڑے رکھتی ہے، پانی کو بہنے دیتی ہے اور ہمارے جسمانی نظام کو صحت مند رکھتی ہے۔ تو اگرچہ کشش ثقل کا عارضی غائب ہونا تباہ کن ہو سکتا ہے، لیکن اس کا ادراک اور حفاظت ہمیں زندگی کو بہتر بنانے کا موقع دیتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کریں، قدرتی آفات سے بچاؤ کا نظام بنائیں اور اپنی دنیا کو محفوظ بنائیں۔ یعنی یہ خوفناک واقعہ ایک موقع بھی ہے، موقع کہ ہم اپنی زندگیوں میں استحکام، حفاظت اور امن قائم کریں۔ کشش ثقل ہماری زمین کی نعمت ہے اور ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ ویڈیو کے پچھلے حصے میں ہم نے بات کی کہ اگر کشش ثقل 10 سیکنڈ کے لیے ختم ہو جائے تو کیا ہوگا، اور جب وہ واپس آئے گی تو تب کیا صورتحال واقع ہوگی۔ اب ہم بات کریں گے کہ اگر کشش ثقل دگنی ہو جائے تو اس صورت میں کیا ہوگا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کرو اور سوچو، تم ایک عام دن کی شروعات کر رہے ہو، ناشتہ تیار ہے، تم فون چیک کر رہے ہو، بچے اسکول جانے کی تیاری کر رہے ہیں، اور اچانک تمہیں لگتا ہے جیسے تمہارے جسم پر کوئی بوجھ ڈال دیا گیا ہو، تمہاری ٹانگیں کانپتی ہیں اور تم دھڑام سے زمین پر گر جاتے ہو۔ تم اکیلے نہیں، پوری دنیا گر رہی ہے، کیونکہ کشش ثقل اچانک دگنی ہو گئی ہے۔ یہ نہ کوئی بم ہے نہ زلزلہ، بلکہ ایک ایسی طاقت جو ہمیشہ سے خاموشی سے کام کرتی رہی ہے، گریوٹی، اب وہ اپنی طاقت دگنی کر چکی ہے، اور اس کا نتیجہ تباہی، حیرت اور مکمل ہلچل۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں انسانی جسم کی۔ ہمارا جسم صدیوں سے موجودہ گریوٹی کے حساب سے تیار ہوا ہے۔ ہماری ہڈیاں، ہمارے پٹھے، دل، دماغ، سب کچھ ایک خاص دباؤ پر کام کرتا ہے۔ اب اچانک تمہارا وزن دگنا ہو گیا ہے۔ 70 کلو کا انسان اب 140 کلو کا محسوس ہو رہا ہے۔ ایک قدم اٹھانا پہاڑ چڑھنے جیسا لگے گا۔ چہرے پر خون کا دباؤ، دل کی دھڑکن تیز اور جسم میں درد کی لہر۔ بوڑھے افراد، دل کے مریض یا وہ لوگ جو ویسے ہی جسمانی طور پر کمزور ہیں، ان کے لیے یہ تبدیلی مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ چند منٹ میں چکر آنا، سانس پھولنا اور بے ہوشی عام ہو جائے گی۔ ہسپتال بھر جائیں گے، لیکن صرف لوگوں سے نہیں بلکہ خوف سے۔ اب بات کرتے ہیں انفراسٹرکچر کی۔ عمارتیں جو پہلے ہی اپنی وزن کی آخری حد پر بنی ہوئی ہیں، اب زمین کی دگنی کھچاؤ کے آگے کمزور پڑ جائیں گی۔ ان میں دراڑیں پڑنے لگیں گی، کچھ جھک جائیں گی، کچھ گر جائیں گی۔ اونچی عمارتوں کا تصور تک ڈراؤنا بن جائے گا۔ پل، سڑکیں اور فیکٹریز جو مہینوں اور سالوں کی محنت سے کھڑی کی گئی تھیں، وہ اب صرف ایک دن کی کشش ثقل سے ہار مان لیں گی۔ گاڑیاں اب وہ آرام دہ سفر کا ذریعہ نہیں رہیں گی،
گاڑی کا وزن دگنا، انجن پر بوجھ دگنا، بریکس پر دباؤ زیادہ، موٹر سائیکل چلانا بھول جاؤ۔ سائیکل بس تصویر میں ہی اچھی لگے گی، جانور بھی اس کا نشانہ بنیں گے۔ گھوڑا جو کبھی دوڑتا تھا اب صرف سانس لے رہا ہے۔ پرندے جو آسمان کے بادشاہ تھے اب زمین کے غلام بن گئے ہیں، کوئی پر نہیں مار سکتا۔ پوری دنیا کے آسمان سے چہچہاہٹ غائب ہو جائے گی، صرف خاموشی اور وزن کی آواز۔ پانی بھی متاثر ہوگا، دریا جو بہتے تھے اب سست ہو جائیں گے، سمندر کی لہریں اپنی پرانی طاقت کھو دیں گی۔ بارش اب شاید ہی ہو کیونکہ بخارات بننے کا عمل سست ہو چکا ہے۔ پودے اور درخت جو روشنی کی طرف بڑھتے تھے اب مٹی کے نیچے دبتے چلے جائیں گے، پھول مرجھا جائیں گے، فصلیں کمزور ہو جائیں گی اور خوراک کی قلت شروع ہو جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں انسانی دماغ کی۔ انسان صرف جسمانی نہیں، ذہنی طور پر بھی ٹوٹنے لگے گا۔ پینک، انزائٹی، ڈپریشن، لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے، کچھ بچنے کی کوشش کریں گے، کچھ سمجھنے کی کوشش۔ کیا یہ کوئی قدرتی آفت ہے، کوئی خلائی حملہ، کوئی خفیہ ہتھیار؟ اور اسی دوران ہماری ٹیکنالوجی بھی ناکام ہو جائے گی۔ سیٹلائٹس جو خاص مدار پر گردش کر رہے تھے زمین کی بڑھتی ہوئی کشش سے اپنی سمت کھو دیں گے، کچھ نیچے گر جائیں گے، کچھ باہر نکل جائیں گے۔ انٹرنیٹ خراب، موبائل فون بند، جی پی ایس بھی خراب۔ ایسا لگے گا جیسے ہم واپس کسی پری ٹیکنالوجی دور میں چلے گئے ہوں۔ اور اب سب سے بڑا سوال، کیا ہم اس قدر نئی گریوٹی میں زندہ رہ سکتے ہیں؟ شاید، لیکن صرف ان صورتوں میں اگر ہم خود کو بدلیں۔ ہمیں نئے قسم کے کپڑے، آلات، عمارتیں اور لائف سٹائل ڈیولپ کرنا ہوگا جو ہمیں چلنے، اٹھنے، ایگزوسکیلیٹن سوٹس اور کام کرنے میں مدد دیں گے۔ ہلکی مگر مضبوط دھاتیں جن سے نئی عمارتیں بنے، خوراک میں تبدیلی تاکہ جسم طاقتور رہے، اور سب سے بڑھ کر دماغ کی تربیت تاکہ ہم ہار نہ مانیں۔ یہ ایک نئے دور کی شروعات ہوگی جہاں زمین وہی ہوگی مگر حالات نئے۔ لیکن یہ سب صرف ایک اگر ہے، ایک فرضی خیال جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کتنا کچھ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ گریوٹی جو نہ دکھتی ہے نہ سنائی دیتی ہے، وہی ہمیں زمین سے جوڑ کر رکھتی ہے، ہمیں جینے دیتی ہے، اور اگر وہ بدل جائے تو ہمارا وجود صرف ایک سوال بن کر رہ جائے۔ اگر گریوٹی دگنی ہو جائے تو کیا ہم انسان بھی وہی رہیں گے؟ سوچئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اور اب ہم بات کریں گے کشش ثقل کے 10 فائدوں کی۔ زمین پر زندگی کا قائم رہنا۔ کشش ثقل وہ طاقت ہے جو زمین پر زندگی کو ممکن بناتی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو انسان، جانور، درخت، پہاڑ سب خلا میں بکھر جاتے۔ ہم نہ چل سکتے نہ کھڑے ہو سکتے۔ کشش ثقل ہمیں زمین کے ساتھ باندھے رکھتی ہے، ہمارے قدم جمائے رکھتی ہے۔ یہ ہر لمحہ ہمیں نیچے کی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے اور یہی ہمیں زمینی زندگی میں متوازن رکھتی ہے۔ پانی کا بہاؤ اور بارش کا نظام۔ بارش جب بادلوں سے گرتی ہے تو سیدھی زمین کی طرف آتی ہے اور یہی پانی ندی، دریا اور سمندر میں بہتا ہے۔ پانی ہمیشہ نشیبی طرف جاتا ہے اور یہ کشش ثقل کی بدولت ہوتا ہے۔ اگر کشش ثقل نہ ہوتی تو بارش کے قطرے کبھی زمین تک نہ پہنچتے، نہ ہی پانی ایک جگہ رک سکے۔ زمین کا پورا آبی نظام اسی طاقت سے چل رہا ہے۔ خوراک کی پیداوار۔ بیج زمین پر گر کر زمین میں دب جاتا ہے، جڑیں نیچے جاتی ہیں اور پودے اوپر کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ سب کشش ثقل کے توازن سے ہوتا ہے۔ اگر کشش ثقل نہ ہو تو بیج زمین میں نہ ٹکے، پانی جڑوں تک نہ پہنچے اور درخت کھڑے نہ ہو سکیں۔ نتیجتاً ہمیں اناج، پھل اور سبزیاں حاصل نہ ہوں۔ ہماری غذا کی بنیاد اسی خاموش طاقت پر ہے۔ انسانی جسم میں خون کا بہاؤ۔ کشش ثقل ہمارے جسم کی اندرونی نظام پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ دل خون کو پورے جسم میں پمپ کرتا ہے اور لوور باڈی کی طرف جانے والے حصوں میں یہ بہاؤ آسانی سے ہوتا ہے، مگر جیسے ہی خون کو دماغ کی طرف جانا ہوتا ہے، دل کو کشش ثقل کے خلاف کام کرنا پڑتا ہے۔
इसीलिए हम लेटने या खड़े होने पर बाज औकात चक्कर महसूस करते हैं। जिस्म और कशिश शकल में एक खामोश हम आहंगी चलती है। नींद और जिस्मानी सुकून। हम बिस्तर पर सुकून से लेटते हैं, जिस्म को आराम मिलता है और गहरी नींद आती है। ये सब कुछ कशिश शकल की मरहून मिन्नत है। खला में इंसान मुसलसल तैरता रहता है और नींद लेना एक चैलेंज बन जाता है। हमें अपने जिस्म का वजन महसूस होता है क्योंकि जमीन हमें नीचे खींच रही होती है। यही बोझ दरअसल सुकून देता है और जिस्म को मुतवाजिन रखता है। खेल और तफरीही सरगर्मियां। खेल जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल या कूदने दौड़ने के सब तरीके कशिश शकल की बुनियाद पर काम करते हैं। गेंद जब हवा में जाती है तो वापस नीचे आती है। खिलाड़ी जमीन पर खड़े होकर तवाजुन से खेलते हैं। अगर कशिश शकल ना हो तो ना कोई गेंद जमीन पर गिरे, ना कोई छलांग लगाई जा सके। हमारी सारी जिस्मानी सरगर्मियां इसी पर इन्हिसार करती हैं। ट्रांसपोर्ट और सफरी निज़ाम। गाड़ियां, बसें, ट्रेनें और हवाई जहाज, ये सब कशिश शकल के उसूलों के तहत काम करते हैं। गाड़ी का पहिया जमीन पर रगड़ से चलता है। हवाई जहाज उड़ता है लेकिन कशिश शकल के जरिए वापस जमीन पर आता है। अगर कशिश शकल ना हो तो कोई भी सवारी मुस्तहकम न रहे। हर किस्म का सफर इसी कुव्वत के तवाजुन पर कायम है। फजा और सांस लेने की सहूलत। जमीन के गिर्द जो फजा है वो भी कशिश शकल की वजह से ही जुड़ी हुई है। यही फजा हमें ऑक्सीजन मुहैया करती है जो हमारी जिंदगी की बुनियाद का जुज है। अगर कशिश शकल ना हो तो फजा खला में तहलील हो जाए और जमीन पर कोई सांस ना ले सके। जिंदगी का हर लम्हा कशिश शकल की मौजूदगी का मोहताज है। वक्त और कैलेंडर का निजाम। कशिश शकल ही वो ताकत है जो जमीन को सूरज के गिर्द गर्दिश में रखती है और चांद को जमीन के गिर्द। यही गर्दिश दिन, रात, महीने और साल का हिसाब बनाती है। अगर कशिश शकल ना हो तो जमीन सूरज से दूर निकल जाए या खला में भटकने लगे। हमारा वक्त, मौसम और कैलेंडर इसी ताकत के जेर असर मुनज़्ज़म होता है। जमीन की हिफाजत और खलाई तहफ़्फ़ुज़। कशिश शकल न सिर्फ हमें सहारा देती है बल्कि खला में गर्दिश करने वाले कई पत्थरों और शिहाब साकिब को भी जमीन की सतह पर टकराने से रोकती है। अक्सर खलाई अज्साम जमीन की कशिश में आकर जल जाते हैं या रास्ता बदल लेते हैं। यूं कशिश शकल एक कुदरती ढाल भी है जो हमें आसमानी खतरात से बचाती है। खामोश मगर मुस्तकिल मुहाफिज।